بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه سرخط رویدادهای امروز 17 دکبر. از تاجران سلطان کبیر خواستند هرچه زودتر بازار خالی کنند. مقامات به تحقیق تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آغاز نمودند. اداره راه آهن تاجیکستان بار دیگر آمادگی خود را برای برقرار کردن روی پاییزها با روسیه ابراز داشته است. از حرکت بازماندن اتوبوس‌ها در خوجند و دیگرگونی هنگام سپردن حجت برای دریافت RVP موضوع دیگر را هم داریم. ضرورت گرفتن مایع سوم واکسن بر ضد بیماری کووید 19 در تاجیکستان مورد بررسی مقامات پزشکی قرار دارد. در این باره به رادیوی آزادی 17 دکبر نوروز جعفرов یک مسئول وزارت تندرستی خبر داد. به گفته وی طبق دستور سازمان جهانی تندرستی اگر کمتر از 60% اهالی کشور ضد این بیماری مایع‌کوبی شده باشند ضرورت واکسن گیری سوم حتمی می باشد. تا صبح امروز در تاجیکستان بیش از 58% اهالی یک مایع و حدود 47% دو مایع گرفتند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس روز پنجشنبه از تمام کشورهای عالم دعوت کرد که برای مغلوب نمودن کووید 19 اقدامهایشان را هماهنگ کنند. در نشست مطبوعاتی آخر سال او از مدیریت ضعیف در رفع پاندمی کووید 19 و کمبودی‌های نظام بین‌المللی مالی حرف زد. سازمان جهانی تندرستی میگوید 98 کشور عالم هدف‌های برای امسال معین شده را اجرا نکردند، یعنی تا آخر سال روان 40% اهالی آنها ضد کرونا ویروس مایع‌کوبی نشده است. در پی مناقشه شامی 16 دکبر در حدود دهه‌های مرزی شهر اسفرای تاجیکستان و نویه بودکند قرقیزستان حالا مقامات به تحقیق آن پرداختند. از شعبه نوبتداری ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفتند حالا یک هیئت بلند مقامی این نهاد با شمول سرداری ریاست در شهر اسفرا قرار دارند و وضع به عمل آمده را بررسی می‌کنند. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید که روز 16 دکبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان تیرپرانی شده است. جنوب قرقیزستان گفت میان مرزبانان تاجیکستان با شهروندان قرقیزستان بحث لفظی برخاسته و در نهایت یکی از مرزبانان تاجیکستان از تپانچه مکارف به هوا تیر کشیده است. حادثه تیرپرانی را چندی از ساکنان جماعت چورکو و مسئولان جماعت نیز تصدیق کردند، ولی گفتند کسی ضرر یا جراحت نبرداشته است. در ادامه موضوع قرقیزستان در این کشور چندی از شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند و طبق قانونگذاری قرقیزستان به جوابگری کشیده خواهند شد. در این باره نماینده وکالتدار پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بودکند عبدوکریم اولینبویف ضمن نشست خبری بیان داشته است. خبرگزاری 24 KG از قبل این مقامدار نوشته است که در تاجیکستان نیز 7 شهروند قرقیزستان دستگیر گردیده است. 2 نفر آنها برای عبور غیرقانونی مرز مجازات شدند. اولینبویف گفته است حالا طرف‌ها در مورد تبادل بازداشت شده‌ها مذاکره دارند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. صاحبکاران بازار سلطان کبیر دوشنبه را به بازار کوشانیان می‌کوچانند. این تصمیم امروز ضمن ملاقات مسئولان شهرداری با تاجران بازار سلطان کبیر اعلان شده است. در این ملاقات رهبر بازار عوض کبیرов نیز شرکت داشته از صاحبکاران خواسته است که سرکشی نکنند و به زودی بازار را ترک نمایند. بنا به قرار حکومت پایتخت بازار سلطان کبیر ماه مارس سال آینده بسته می شود. مقامات گفتند با این کار 3 کوچه پایتخت را به طلبات معماری و شهرسازی موثر موافق کرده حرکت بی ممانعت ماشین ها را تامین میکنند. بینندگان عزیز تفصیلات این موضوع در برنامه اخبار آزادی بعد از 3 ساعت پیشنهاد شما خواهد شد. اداره راه آهن تاجیکستان بار دیگر آمادگی خود را برای برقرار کردن روی پاییزها با روسیه با رعایت تمام طلبات بهداشتی ابراز داشته است. ولی به قول سخنگوی این نهاد تا هنوز مرزهای زمینی بسته باقی میمانند و تنها قطارهای باربر روا دارند.
анвар латифзода дар суҳбат бо Азия Плюс гуфтааст соли дуюм аст ки аксарияти кормандони идораи рӯи оҳан ба рухсатӣ бемузд фиристода шуданд, ҳарчанд то шурӯи хуруҷи коронавирус ва манъи ҳаракати поездҳо ба Русия дар рӯи оҳан 1400 роҳбалад кор мекардааст. мусоҳиби хабаргузорӣ афзудааст бинобар набудани талаботи шаҳрвандон роҳандозии поездҳои чартерӣ дар хатсари тоҷикистону Русия пешбинӣ нашудааст. инам дар ҳолест ки рӯи оҳани Узбекистон танҳо дар моҳи декабр барои овардани шаҳрвандонаш аз Русия 8 қатораи иловагӣ роҳандозӣ кардааст. муҳоҷирони тоҷик низ бо таваҷҷӯҳ ба гарон будани нархи билети ҳавопаймо барқарор шудани ҳаракати поездҳоро миёни ду кишвар мунтазир ҳастанд ва пайваста дар ин бора суол мекунанд. раҳбарони Иттиҳоди Аврупо ҳушдор доданд ки дар ҳоли таҷовуз ба хоки Украина Русия бо паёмади ҷиддӣ рӯбарӯ шуда нархи гарони ин амалашро пардохт хоҳад кард. дар изҳороти раҳбарони ин созмон ки 16 декабр дар Брюссел нашр шуд, аз Русия дархост шудааст ки барои рафъи ташаннуҷ ҷонибҳо сари мизи музокироти дипломатӣ нишинанд. ба қавли муаллифони изҳорот, ҳар гуна таҷовузи низомӣ ба хоки Украина бо иқдомҳои ҳамоҳангшудаи Иттиҳоди Аврупо, Амрико ва Британия мувоҷеҳ хоҳад шуд. Русия исрор меварзад ки ҳеҷ гуна барномаи таҷовуз ба хоки Украинаро надорад. Москав як силсила тақозоҳо ва аз ҷумла музокироти мустақим бо Амрико барои ҳалли ихтилоф ва кафолати ҷилавгирӣ аз узвияти Украина дар паймони НАТОро дар миён гузоштааст. Толибон бо ирсоли як дархост аз сафорати Афғонистон дар душанбе баргардонидани ҳудуди $800,000 тақозо карданд. ин маблағест ки тибқи нақша мебоист ба бунёди мактаб барои муҳоҷирони афғонистонӣ дар шаҳри Ваҳдат масраф мешуд. тасмим дар ин бораро Ашраф Ғанӣ, собиқ раиси ҷумҳурии Афғонистон, моҳи марти имсол зимни сафараш ба Душанбе гирифта буд ва ба вазорати молия дастур дод ки маблағро ҷудо кунад. аммо дар моҳи август Толибон сари қудрат омадаву Ашраф Ғанӣ аз кишвар фирор кард. ҳукумати нав зоҳиран ин маблағро ба суратҳисоби сафорати Афғонистон интиқол додаву ҳоло баргардонидани онро талаб доранд. вале намояндагӣ мегӯяд пулро барои эҳтиёҷоти сафорат сарф намудааст. гузашта аз ин на онҳо ва на ҷаҳониён ҳукумати Толибонро эътироф накарданд. минбаъд барои дарёфти иҷозати зисти муваққатӣ ва ё худ РВП шаҳрвандони Тоҷикистон бояд муоинаи тиббиро дар Русия бигзаранд. ба ибораи дигар, маълумотномаи масъаҳои тиббии Тоҷикистон барои гирифтани РВП дигар қабул карда намешавад. сафорати Русия дар Тоҷикистон мегӯяд тағйирот ба тартиби пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои дарёфти санад аз 11 декабр ба ҳукми иҷро даромад. ин дигаргунӣ ба онҳое дахл дорад ки мехоҳанд аз дохили кишвари худ барои гирифтани РВП дархост бидиҳанд. акнун аз довталабон тақозо мешавад ки ташхисҳои тиббии марбут ба бемориҳои сироятӣ, норасоии масунияти бадан ё худ ВИЧ ва нашамандиро дар Русия супоранд. талаботи нав дар ҳолест ки Русия шумораи квотаро барои дарёфти РВП дар соли оянда 50% камтар кардааст. садҳо шаҳрванди Тоҷикистон талош мекунанд аз ҳамин роҳ шаҳрвандии Русияро ба даст доранд. соли гузашта беш аз 44,000 тоҷикистонӣ шаҳрванди Русия шуданд. сокинони Хуҷанд дар суҳбат бо Суғнюз аз мутаваққиф шудани ҳаракати автобусҳои дохили шаҳрӣ шикоят карданд. мусоҳибон гуфтанд аз рӯзи 15 декабр автобусҳо равон надоранд ва ин ҳолат барояшон мушкил эҷод намудааст. масъулони корхонаи нақлиёти мусофиркашони Хуҷанд сабаби ҳаракат накардани автобусҳоро ба камбуди маводи сӯзишворӣ рабт доданд. аз ин пештар тобистони имсол низ фаъолияти аксарияти автобусҳои байнишаҳрии Хуҷанд боздошта шуда буд. он забон ҳам масъулон гуфта буданд ки чунин тасмим бо сабаби гарон шудани нархи маводи сӯзишворӣ гирифта шуд, зеро хароҷот рӯйпӯш намешуд. ҳоли ҳозир нархи сӯзишвории дизелӣ 10 сомониву 90 дирам буда нисбати 4 моҳи пеш 1 сомонӣ гаронтар аст. вақтҳои охир байни шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Бустон танҳо 30% автобусҳо ҳаракат мекарданд. роҳкирои автобуси байни шаҳрӣ дар Хуҷанд 1 сомонӣ аст. арзиши истифода аз микроавтобусҳо бошад 2 сомонӣ муқаррар шудааст.
دوستان گرامی، اکنون برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 17 دکبر $1 11 سومونی و 29 درم و 1 یورو 12 سومونی و 75 درم مقرر گردیده است. قرب روبل روسی نسبت دیروز اندکی بالا رفته. 1000 روبل روسی 153 سومونی و 50 درم نرخ دارد. بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. تشکر میگویم که ما را همراهی میکنید. روزی با قرار داشته باشید و با رادیو آزادی بمانید.